अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ एंड लिविंग 84। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है एहसानुल्लाह सियाल और आज एक स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो है जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन है इस व्लॉग में। तो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जैसे मैं गया था अज़रबैजान, और अज़रबैजान में जॉब्स के हवाले से आपको बताऊंगा, बिजनेस के हवाले से आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आपने देखनी है एंड तक। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अज़रबैजान में जो दोस्त हमारे गए हैं वो उधर जाकर इतने तंग हैं कि आपकी सोच होनी है। इतने तंग हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि 8-10 दिन हम लोग रहे हैं उधर। और जो मेरा एक्सपीरियंस उधर रहा है वो ये रहा है जनाब कि आप बिल्कुल उस कंट्री में ना जाएं। उधर बहुत ज़्यादा इश्यूज बन रहे हैं, ख़ास तौर पे वो भाई जो इधर से स्टूडेंट वीज़े पे गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। जॉब्स कोई नहीं मिली उन्हें। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फूड पांडा वगैरह और जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह उस उधर जो थी वो बोल्ट थी। बोल्ट एप्लीकेशन पे उन लोगों ने जाके काम स्टार्ट किया। 3-4-5 महीने तो उनके अच्छे लगे। उसके बाद जनाब अज़रबैजान की जो थी पुलिस, उन्होंने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया और उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो कैंसिल करनी शुरू कर दी। और पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को उधर से किया है डिपोर्ट। तो इसलिए जनाब जो भी एजेंट, जो भी डीलर आपसे ये कहे कि मैं आपको अज़रबैजान लेके जाता हूँ, बाकू लेके जाता हूँ, वहाँ पर बहुत काम है, तो उसके झांसे में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं आना। उधर जाकर एजेंटों की झांसे में आ जाते हैं जो उधर माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी बाकू में भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं आए जी आपको जॉब दिलवाते हैं, ये करते हैं, इस तरह के हसीन सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। इधर पाकिस्तान से वो पैसे मंगवा लेते हैं उधर, और उधर जाकर वो सारे पैसे अपने ज़ाया करके फिर वापस अपने देश में वापस आ जाते हैं जनाब। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि बिज़नेस के हवाले से जो उधर अज़रबैजान में जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, उस हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि अज़रबैजान ने इस टाइम बिज़नेस की टीआरसी मुकम्मल तौर पे बंद की हुई है। अब टीआरसी आप कहेंगे वो क्या है? वो है जी टेम्परेरी रेजिडेंशियल कार्ड। वो उन्होंने किया हुआ है, अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने बंद इसलिए बंद किया हुआ है कि जितने भी उधर स्टूडेंट थे वो सारे के सारे जो थे वो विजिट वीज़े पे उधर थे, और उन्होंने उधर अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी शुरू कर दी और पैसे उनके पास थे नहीं, तो इसलिए ये सारे मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं तो खुदा के लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप बिजनेस वीज़े पे जाएं। अगर अज़रबैजान की गवर्नमेंट आपको बिजनेस वीज़ा देती है उस पे जाएं, और स्टेटमेंट में वो अच्छे खासे 5 से 6 करोड़ रुपए आपको शो करने होंगे, जिधर जाके आप फिर टीआरसी रजिस्टर्ड करने का भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप जो है वो सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे। शो करने के बाद जनाब आप जो है वो उधर टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे, घर लेंगे जो 2 से 3 करोड़ रुपए का आपको मिलेगा। फिर 2 से 3 करोड़ रुपए आप रखेंगे अपने बिजनेस के लिए। और दूसरे नंबर पे जो है वो जब आपका घर आप खरीद लेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम हो जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे टीआरसी के लिए। वो 1 से 2 साल की आई थिंक आपको दे देते हैं टीआरसी ना, इससे ज़्यादा की वो देते ही नहीं है। फिर आप जैसे पाकिस्तान में है कि एफबीआर से टैक्स वगैरह रिटर्न फाइल करें और सारा कुछ, इसी तरह उधर भी आपने टैक्स जमा करवाना होता है। और जो भी बिजनेस आपने उधर करना है, बिजनेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कोई शॉप बनानी है तो पहले शॉप का रेंटल एग्रीमेंट आप करेंगे। रेंटल एग्रीमेंट करने के बाद जनाब फिर आपको वो आके चेक करेंगे कि क्या वाकई ये शॉप इसी बंदे ने ली है। वो जनाब फिर आप सामान वगैरह जो भी आप काम करना चाहें, उसके बाद 3-4 महीने का फिर प्रोसीजर फिर आपको वो देंगे। लेकिन मेरा भाइयों को मशवरा है कि आप अज़रबैजान बिल्कुल ना जाएं। वहां पर फिलहाल 2023 में मैं गया हूँ फरवरी में, ठीक है, तो उधर फिलहाल कोई काम नहीं है किसी किस्म का, सबको निकाल रहे हैं बाहर। उधर जाकर जिन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे जो बड़ा मसला अज़रबैजान में है वो ये है कि उधर जनाब लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। जितने भी हाजरी लोग हैं किसी को इंग्लिश कोई नहीं आती। आप कह सकते हैं कि 0.1 या 0.2% लोग शायद इंग्लिश जानते हो, वैसे जानते तसी भी नहीं। लेकिन उसमें जो है ना वो आप जो है वो इंग्लिश का बहुत इशू है उधर। उर्दू तो आती नहीं है, इंग्लिश का वाकई उधर बहुत संगीन इशू है।
اور ادھر جا کر آپ کو سب سے پہلے ایڈمیشن لینا پڑے گا جناب ادھر ان کی یونیورسٹی میں. وہاں جا کر آپ کو لینگویج کورسز وغیرہ کرنے پڑیں گے جس میں آپ کے 6 سے 7 مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں نا. تو فائنلی میں اس بات پہ آتا ہوں کہ فی الحال آذربائیجان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، نہ ادھر جناب جابز کا کوئی فیوچر ہے اور نہ ہی ادھر بزنس کا کوئی فیوچر ہے. یہ میں نے کافی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس دکھا رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ ادھر آئیں، ادھر آ کر جناب جابز ہیں، بزنس ہے. کافی سارے پاکستانیوں سے میں ملا ہوں اور سب کے سب بھی تنگ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ادھر جا کے وزٹ ویزے پہ گئے اور وہاں جا کے آپ نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہو یا آپ نے بولٹ اپلیکیشن پہ جا کے آپ نے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے، ان کے سسٹم میں آ جائے گا جناب. اور وہ آ کے پھر آپ کو پکڑیں گے، جدھر کا آپ کا ریزیڈینشیل ایڈریس لکھا ہوگا ادھر آ کے آپ کو پکڑیں گے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ وزٹ ویزے کی بجائے زیادہ کوشش کریں. اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ادھر سے ان کی آذربائیجان کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. ادھر جا کر آپ جابز اپلائی خود کریں بجائے کسی کے سہارے پہ ایجنٹ آپ کو جو ہے نا وہ سبز خواب دکھا کے آپ کو لے کے جاتا ہے. اس سے بچیں، فراڈ سے بچیں اور خود اپنی مدد آپ کے تحت آپ جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر جابز بھی اگر ادھر ہیں تو وہ ادھر آپ اپلائی کر دیں. اور سکلز کی ادھر واقع ہی جو ہے نا وہ سکل کو دیکھتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے ہاں جو ہے وہ سکل تو کسی کے پاس ہے نہیں، بس وہ جاب کی تلاش میں ادھر چلے جاتے ہیں. سکلز کی جو جابز ہیں وہ بھی اس جو ویب سائٹ ہے اس میں سکلز وغیرہ جتنی بھی ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ پلمبرنگ کا کام جانتے ہیں، الیکٹریشین کا کام جانتے ہیں، ادھر جا کر خود سرچ کریں تو آپ کو اچھی جو ہے نا وہ اس کی سیلری ملے گی اگر جابز ہوئیں تو. تو امید ہے میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے، سکیم سے بچنے کی اویئرنیس آئے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ادھر بیٹھے ہیں ان کے جانچے میں نہ آئیے گا بالکل بھی، 1% بھی. وہ بالکل آپ کے خیر خواہ نہیں ہے ادھر. اور میں ادھر گیا ہوں، جا کر میں نے سارا دیکھا ہے، وزٹ کیا. آپ نے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں سارے ادھر گھوم پھر رہے ہیں. بزنس کے حوالے سے ہم نے کافی ریسرچ کی ہے، جابز کے حوالے سے کافی دیکھا ہے، لیکن فی الحال ادھر ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ تنگ ہیں جاب سے، ان کو جاب نہیں مل رہی. یقین مانے 30 40 منات پہ وہ کہتے ہیں ہمیں جاب دے دیں، ان کے پاس جابز نہیں ہے بالکل بھی. پورے کا پورا ملک جو ہے وہ تیل اور گیس پہ چل رہا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی آ رہی ہیں باہر سے. تو وہ آپ کو ادھر کیا جابز دیں گے اور کیا کریں گے، کیونکہ فیکٹریز وغیرہ ادھر نہیں ہیں اور پروڈکشن تو ادھر بالکل آذربائیجان میں زیرو ہے، بالکل بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے امید ہے آپ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے بور بھی ہو جانا ہے. تو فائنل اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ادھر بالکل نہ جائیں جناب. ہاں گھومنے کے لیے جائیں، ٹورزم کے لیے جائیں. اس پہ میں اگلے ولاگ میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ ٹورزم میں ادھر کتنا پوٹینشیل ہے، اس کے علاوہ ادھر کوئی نہیں. اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے.